ପିଲାମାନେ ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପିଲେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି। ଯଦି ତୁମେମାନେ କିଏ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏବଂ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଖ ଏବଂ ଖାତାରେ ଲେଖ। ଯଦି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖ, ପିଲେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିମି ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ସେୟାର କର, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ଯେପରି ପଢ଼ିପାରୁଛ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆମର ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ପିଲେ ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି। ମୁଁ 2A ଚାପ୍ଟରର 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ଆଜି ଆମେ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ପ୍ରଥମ ଆମେ ଯିବା 3 ନମ୍ବର ଆଇ, ଯାହାକି ଗୁଣନାତ୍ମକ ଅଭେଦର ନିୟମ ପଡ଼ିଛି। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ? -4/5 ଗୁଣନ 1 ସମାନ 1 ଗୁଣନ -4/5 ସମାନ -4/5। ପିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ କାହିଁକି ଗୁଣନାତ୍ମକ ଅଭେଦ କୁହାଗଲା। ମୁଁ ପିଲେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡ଼ି ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛି, ଗୁଣନାତ୍ମକ ଅଭେଦ ପିଲେ ହେଉଛି 1, ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଯାହା ସହ ଗୁଣା ହେବ ସେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା କରିବ। ଦେଖ ପିଲେ -4/5 ସହିତ ଯେତେବେଳେ 1 ଗୁଣା ହେଉଛି ତା ମଧ୍ୟ -4/5 ହଉ, କିମ୍ବା 1 ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯଦି -4/5 ଗୁଣା ହେଉଛି ତା ମଧ୍ୟ ପିଲେ -4/5, ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଯାହା ସହ ଗୁଣା ହେବ ପିଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ଆସିବ। ଏହା ହେଉଛି ଗୁଣନାତ୍ମକ ଅଭେଦର ନିୟମ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପିଲେ ଯିବା ଗୁଣନର କ୍ରମ ବିନିମୟ। କ୍ରମ ବିନିମୟ ଅର୍ଥ ତୁମେ ପିଲେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଜାଣିଛ, ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା କ୍ରମ ବିନିମୟ ମାନେ କ'ଣ? ଏପଟ ସେପଟ ହେବ, ନିଜର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଇଏ ତା ଜାଗାକୁ ଯିବ ସିଏ ତା ଜାଗାକୁ ଆସିବ। ଆମେ ତାର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବା ପିଲେ। ଦେଖ -13/17 ଗୁଣନ -2/7 ସମାନ, ଭଲସେ ଦେଖ ପିଲେ, ଇଏ ତା ଜାଗାକୁ ଆସିଛି, ଇଏ ତା ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି। -2/7 ଗୁଣନ -13/17 ପିଲେ ଇଏ ହେଲା କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ, ଗୁଣନର କ୍ରମ ବିନିମୟ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଗୁଣନ ଅଛି ଆମେ କହିବା ଗୁଣନର କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲେ ଗୁଣନାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ। ଗୁଣନାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଜାଣିଛ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ କିଛି କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଓଲଟି ଯାଇଥିବ। ଦେଖ ଭଲସେ ପିଲେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି -19/29। ଆର ଯଦି ଆମେ ଗୁଣନାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ଲେଖିବା, କେତେ ଲେଖିବା ପିଲେ? ନା 29/-19 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1 ତ ହବ, ତେଣୁ ଏହା ଗୁଣନାତ୍ମକ ବିଲୋମୀର ନିୟମ। ପିଲେ ତମେ ଭଲସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ସଂଖ୍ୟାଟି ଓଲଟି ଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲେ ଗୁଣନର ସହଯୋଗୀ ନିୟମ। ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଅଛି ପିଲେ, ସହଯୋଗୀ ନିୟମକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ବାଟ ହେଉଛି ପିଲେ, ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ଯୋଉଠି ପଡ଼ିଥିବ କେବଳ ବନ୍ଦନୀ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିବ, ବନ୍ଦନୀ ତାର ନିଜର ସ୍ଥାନ ପୋଜିସନ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବ। ଭଲସେ ଦେଖ ପିଲେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଅଛି 1/3 ଗୁଣନ 6 ଗୁଣନ 4/3 ସମାନ। ପିଲେ ଦେଖ ଆମର 6 ଗୁଣନ 4/3 ପାଖରେ ବନ୍ଦନୀ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦନୀ ପଳେଇ ଆସିଲା କୋଉଠିକି ପିଲେ? ନା 1/3 ଗୁଣନ 6 ପାଖକୁ ଗୁଣନ 4/3 ପିଲେ ଆମର ଶେଷକୁ ରହିଗଲା। ତେଣୁ ଏଠି ପିଲେ ବନ୍ଦନୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ସହଯୋଗୀ ନିୟମ, ଗୁଣନର ସହଯୋଗୀ ନିୟମ। ଆମେ ପିଲେ ନେକ୍ସଟ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ପିଲାମାନେ ଆମେ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା। ବହୁତ ସମୟରେ ପିଲେ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କହିଛି 6/13କୁ -7/16ର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ସହିତ ଗୁଣନ କର। ପିଲେ ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ କ'ଣ? ଗୁଣନାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ଯାହା, ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ପିଲେ ସେୟା। ଗୁଣନାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ଯେପରି ସଂଖ୍ୟା ଉଲ୍ଟି ଯାଉଛି, ଚିହ୍ନ ସ୍ଥିର ରହୁଛି, ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ସେୟା। ତାହେଲେ ମତେ କ'ଣ କହିଲା ପିଲେ? ନା 6/13କୁ କାହା ସହିତ ଗୁଣିବା? -7/16 ସହିତ ଗୁଣିବା ନେଇ ପିଲେ, -7/16ର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ସହିତ ଗୁଣିବା। ତା ଅର୍ଥ 6/13 ଗୁଣନ -7/16ର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମେ ବୁଝିପାରିଥିବ, କାହିଁକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମତେ ସେଇଆ ଦେଇଛି, 6/13 ଗୁଣନ -7/16ର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ, -7/16 ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ସମାନ 6/13 ଗୁଣନ -7/16ର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ପିଲେ କେତେ? ମାଇନସ୍ ଅଛି ମାନେ ମାଇନସ୍ ରହିଲା, ସଂଖ୍ୟା ଉଲ୍ଟି ଯିବ 16/7। ପିଲେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ଅଛି, ଓଭରଆଲ୍ ହେଲା ମାଇନସ୍। ଆମେ 16ରେ 6 ଗୁଣ ଦେଲେ 96, 13ରେ 7 ଗୁଣ ଦେଲେ 91। ପିଲେ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଆନ୍ସର। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା।
पिला माने वर्तमान आम 5 नंबर क्वेश्चन को जीवा 5 नंबर क्वेश्चन पचारछि 8/9 1/1/8 रो व्युत्क्रम की आम जानी ना पिले व्युत्क्रम कि ना आम हाँ कि ना बर्तमान कहि परिबा ने आमको प्रथम करिवार अछि जे ए जो 1/1/8 टा एटा मिश्र संख्या अछि आम ताको भग्न संख्या को आनिबा ताले भग्न संख्या को आनले पिले केते हला 8 के 8 1 9/8 वर्तमान पिले तमे प्रश्न करो 8/9 रो व्युत्क्रम 9/8 की हाँ पिले 8/9 रो व्युत्क्रम 9/8 तेणु ए क्वेश्चन हमको जो पचारछि 8/9 रो व्युत्क्रम 9/8 की हाँ 8/9 रो व्युत्क्रम 9/8 वर्तमान हम पिले नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा पिला माने हमको 6 नंबर क्वेश्चन को जीवा 6 नंबर क्वेश्चन ने देछि 0.3 3/1/3 रो व्युत्क्रम की आमे देखिबा पिले व्युत्क्रम की कोन प्रथम 0.3 टा होछि पिले 3/10 जदि आमे याको भग्न संख्या रे लिखिबा 3 पूर्ण 3 1/3 पिले 3 3 9 1 10/3 वर्तमान पिले पचारो 3/10 रो व्युत्क्रम 10/3 की हाँ पिले 10/3 तेणु आमर आंसर होछि पिले हाँ 3/10 रो व्युत्क्रम 10/3 पिला माने आमे 7 नंबर क्वेश्चन को जीवा 7 नंबर क्वेश्चन प्रथम रे कहला पिले कहला एक परिमेय संख्या जार व्युत्क्रम नाही अर्थात जहाँ को आमे उल्टेबा जहाँ की संज्ञाहीन हो जिवो तार कोनोसी अर्थ आसीबो नै पिले सी होछि 0 आंसर होछि पिले 0 काहेकि पिले मु सेटा बुझे दोछि 0 रो व्युत्क्रम जदि आमे लिखिबा 0 अर्थ 0/1 तार व्युत्क्रम जदि आमे लिखिबा ता 1/0 लिखिबा 1/0 एक अर्थहीन आर कोनोसी अर्थ नै या निरर्थक काहेकि पिले गोटे जिनस को पिले 0 भाग करिकि आमे ता दरु एक भाग नै परिबा मन कर गोटे पिठा अछि गोटे पिठा को मो मा 0 भाग कले अर्थात कोनोसी भाग कले नै मु ता दरु एक भाग नेली या एक संभव कि पिले या निरर्थक यार कोनोसी अर्थ नै सेति पई 0 रो व्युत्क्रम नै 0 होची गोटे परिमेय संख्या जार व्युत्क्रम बाहर परिबा नै नेक्स्ट पिले जीवा एक परिमेय संख्या जार व्युत्क्रम सेही संख्या अर्थात आ पूर्व मध्य पिले मु ऑलरेडी कहिछि 1 रो व्युत्क्रम पिले 1 काइना 1 को उल्टेइले सेही 1 हबो ठीक सेही परी -1 को मध्य पिले उल्टेइले -1 हबो तेणु 1 एवं -1 होची निजे निजर व्युत्क्रम पिला में नेक्स्ट को जीवा एक परिमेय संख्या जा सेही संख्या रो जोगात्मक विलोमी सहित समान आंसर होची पिले 0 काहेकि पिले 0 रो जोगात्मक विलोमी 0 काहेकि 0 जदि अछि +0 तार जोगात्मक विलोमी हो -0 0 रो कोनोसी प्लस किबा माइनस नाइ 0 धनात्मक नुहे कि ऋणात्मक नुहे तेणु +0 लिखिबा जा -0 लिखिबा सेया तेणु 0 रो जोगात्मक विलोमी सेही 0 पिले पिला माने मु भाबुची जानि पारथिबो वर्तमान हमें 8 नंबर क्वेश्चन को पिले जीवा पिला माने हमें 8 नंबर क्वेश्चन को जीवा पचारछि 0 रो व्युत्क्रम पिले नाही हमें लिखिबा 0 रो व्युत्क्रम नाही नेक्स्ट पिले डैश और डैश संख्या माने निज निजर व्युत्क्रम हमें या पूर्व ऑलरेडी डिस्कशन कले 1 एवं -1 निज निजर व्युत्क्रम -5 रो व्युत्क्रम पिले -1/5 1/x रो व्युत्क्रम पिले x/1 पिले आउ दुटा क्वेश्चन देछि मु से क्वेश्चन दुटा लिखि नै मु कहि दोछि पिले कहला जे कोनोसी दुईटी परिमेय संख्यार गुणफल दुईटा परिमेय संख्या अछि पिले जे कोनोसी दुईटा परिमेय संख्या -2/3 गुणन 1/5 ताको गुणिले जो संख्या आसिला से भी पिले गोटे परिमेय संख्या आसुची तेणु जे कोनोसी दुईटी परिमेय संख्यार गुणफल एक परिमेय संख्या नेक्स्ट क्वेश्चन देछि पिले एक ऋणात्मक परिमेय संख्यार व्युत्क्रम कोन है मन कर -5 रो व्युत्क्रम -1/5 अर्थात एक ऋणात्मक परिमेय संख्यार व्युत्क्रम मध्य एक ऋणात्मक परिमेय संख्या बा ऋणात्मक पिला माने हमर 2A चैप्टर सब जान क्वेश्चन सरला आमे नेक्स्ट रे 2B चैप्टर अपलोड करिवा जदि तुमको भल लागुच पिले तमे चैनल को सब्सक्राइब करो अन्य को शेयर करो अन्य माने मध्य पिले पढ़ी परिबे आ गोटी गोटी करी खाता रे पिले करो।